କରିବେ ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ମୋର ଗୋଟେ ସଉତୁଣୀ ମୁଁ ଆମେ 4 ଜଣ ଏବେ କଣ କରିବୁ ଜଣକ ଆଶାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଦେଲୁ ସାର୍ ଖଟି କମେଇକି ଦଉଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ଘଟଣା କାଲି ଘଟିଲା ଏମିତି ସାର୍ ନିରୀହ ଦାଦାଟାକୁ ମାଡ ମାରୁଥିଲେ ଗୁପି ଗୁଣି ଖାଇ ବଇଥିଲା ସାର୍ ଦାଇଁ ଆସି କହିଲା କାଇଁ ମୋ ଦାଦାକୁ ମାରୁଛ ବୋଲି ସାର୍ ମାରିଦେଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ଛାତିରେ ଛୁରୀ ପୁରେଇ ଦେଲେ ସାର୍ 2 ଜଣ ଦଇଲେ ଜଣେ ମାରି ଚାଲିଲା ମୋ ସଉତୁଣୀ ବିରୋଧ କଲାଠୁ ଅଟକେଇବାରୁ ମୋ ସଉତୁଣୀ କି ବି ମାରିଦେଲେ ସାର୍ ହାତରେ ଛୁରୀ ବାଜିଛି ये जो कांद देखुछंती ये कांद होलीरे एइभଳି भाबे बोही जाइछि लुह कारण होउछि जे कमिशनरेट पुलिस जेतेबेले समस्तंकु गोटे प्रकार सचेतनता वार्ता सहित तागिद करिथिला जे सहर रे बेआईन मद कारबार हेबो नाही होली शांति श्रृंखला रहब समस्त को सुरक्षा दिया जीव रास्ता रे मद्यपान करुथिबा लोकंकु उत्पात्यांकु पुलिस कठोर दंड दब किंतु राजधानी रे सेमती किछि देखाय देला नाही आईन श्रृंखला परिस्थिति जेमिति कि एक प्रकार भुसुड़ी जाइछि एवं कमिशनरेट पुलिस जेमिति लोक मानकु कहूछि रंग परिवर्ते आपण रक्तर होली खेली पारिबे एभली किछि परिस्थिति हला जे राजधानी रे काली डबल मर्डर हला केवल शांतिपली नुहे आमे समय गाड़िया कथा जो देखा समय गाड़िया जड़े युवक को यही भाव हत्या करा जायछि।